बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो आपसे एक दुख वाली ख़बर शेयर करते हैं कि साबका वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब को दिल में तकलीफ़ की वजह से जेल से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी PIC मुंतकिल किया गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब को नमाज फजर के बाद PIC मुंतकिल किया गया। ज़राए के मुताबिक शाह साहब को दिल में तकलीफ़ महसूस हुई और तबीयत न संभलने की वजह से उन्हें रेस्क्यू 1122 के ज़रिए PIC मुंतकिल किया गया। शाह साहब को तिबी इमदाद फराहम की जाने के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के उनके टेस्ट किए गए हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला शाह साहब को सेहत अता फरमाए। उसके अलावा एक और ख़बर शामिल करते हैं कि अडयाला जेल में इमरान खान साहब से एक खुफिया मुलाकात हुई है। ये मुलाकात किसने की और क्यों की, इस हवाले से बात करते हैं कि पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी और तजिया निगार नजम सेठी साहब ने ये इंकशाफ किया है कि पाक भारत कशीदगी के दौरान इमरान खान साहब को जंगी सूरत हाल पर ब्रीफिंग के अलावा उनसे PTI सोशल मीडिया के फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ रोकने की दरख्वास्त की गई। टेलीविज़न प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए नजम सेठी साहब का कहना था कि रवां माह 6 मई को जब पाक भारत कशीदगी जारी थी तो अडयाला जेल में इमरान खान साहब से एक आम शख्सियत ने मुलाकात की। नजम सेठी साहब का दावा है कि इस मुलाकात में चेयरमैन PTI को ऐसे ब्रीफिंग दी गई जैसे किसी वज़ीर आज़म को दी जाती है। इस ब्रीफिंग में उन्हें नहीं बताया गया कि पाक भारत कशीदगी के तनाज़ुर में क्या कुछ हो चुका है और क्या होने जा रहा है। नजम सेठी साहब ने दावा किया कि इस मुलाकात में इमरान खान साहब से कहा गया कि इस वक्त हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है, मगर PTI के नौजवान फ़ौज को निशाना बना रहे हैं। नजम सेठी साहब के मुताबिक इमरान खान साहब से दरख्वास्त की गई कि आप भी कौमी यकजहती की इन कोशिशों में साथ दें और आपके वो लोग जो बैरून मुल्क बैठकर फ़ौज पर तनकीद कर रहे हैं उन्हें इस से रोका जाए। तो ये था नजम सेठी साहब का इंकशाफ जो उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में किया। उसके अलावा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 10 अरब रुपए हर्जाना केस की समाअत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बज़रिया वीडियो लिंक पेश लाहौर की सेशन अदालत में बानी PTI इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 10 अरब रुपए हर्जाने के केस की समाअत हुई, जिसमें मुद्दई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बज़रिया वीडियो लिंक पेश हुए। केस की समाअत एडिशनल सेशन जज यलमाज गनी साहब ने की। दौरान समाअत इमरान खान साहब के वकील ने शहबाज शरीफ साहब से सवाल किया कि क्या इस वक्त आपके पास हर्जाने के दावे की कापी मौजूद है। इस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इस वक्त मेरे पास हर्जाने के केस की कापी मौजूद नहीं, मुझे वक़्त दें, मैं बज़रिया व्हाट्सएप मंगवाता हूँ। अदालत ने शहबाज शरीफ साहब की दरख्वास्त पर समाअत में चंद मिनट का वक्फ़ा किया। उसके बाद इमरान खान साहब के वकील ने कुछ सवाल उठाए, ताहम शहबाज शरीफ साहब के वकील ने कहा कि इमरान खान साहब के वकील ने जो सवालात उठाए हैं उन्हीं सिर्फ हतमी बहस के वक़्त उठाया जा सकता है। ज़ाब्ता दीवानी के तहत हक़ के दिफा ख़त्म हो तो जवाब दावा भी ख़त्म तस्वर होगा। अदालत ने दोनों फरीकैन को सुनने के बाद केस की समाअत 24 मई तक मुलतवी कर दी।
اس کے علاوہ خبر شامل کرتے ہیں کہ پاکستان کے مشہور اور معروف یوٹیوبر رجب بٹ کے حوالے سے، وہ پاکستان کے ٹاپ یوٹیوبر میں سے آتے ہیں۔ لوگ ان سے بہت زیادہ محبت بھی کرتے ہیں، انہیں دیکھتے بھی ہیں، اور ان پر اتنی زیادہ پھر تنقید بھی کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ان پر 295C کا کیس بنا تھا، تو وہ پاکستان سے باہر چلے گئے تھے، تو ابھی وہ پاکستان کچھ دن پہلے آئے ہیں۔ تو رجب بٹ نے اپنے یوٹیوب چینل پر مدرس ڈے کے حوالے سے ایک ولاگ اپلوڈ کیا، جس میں وہ اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ موجود تھے، لیکن ولاگ کے ایک خاص حصے نے ان کے فالوور کو، دیکھنے والوں کو کافی مایوس کیا، جو کہ ان کی اپنی اہلیہ ایمان کے ساتھ رویہ اچھا نہیں تھا۔ لوگوں کو یہ ان کا رویہ، ان کا انداز اچھا نہ لگا، تو لوگوں نے ان پر بہت زیادہ تنقید کی۔ واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ مدرس ڈے کے موقع پر اپلوڈ کیے گئے ولاگ میں رجب بٹ اپنی والدہ کے لیے کیک لاتے ہیں، اور رجب بٹ کہتا ہے کہ وہ کیک کے علاوہ کوئی اور تحفہ نہیں لا سکا، جس پر ان کی والدہ کہتی ہے کہ ان کی بہو، یعنی کہ جو رجب کی اہلیہ ہے، اس نے ان کی والدہ کو گفٹ بھی اور کیک بھی لا دیا تھا۔ تو ان کی اہلیہ رجب بٹ کو کہتی ہے کہ آپ نہیں تھے تو آپ کی کمی میں نے پوری کر دی، جس پر رجب بٹ کہتا ہے کہ میں نے آج جانا تھا، تم صرف پوائنٹ بڑھانے کے چکروں میں ہو۔ تو ان کی اہلیہ کہتی ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ساتھ ہی رجب بٹ نے اہلیہ سے بدسلوکی کرتے ہوئے کہا کہ میری ماں کے لیے کوئی میری نمائندگی نہ کرے، آپ کا میرا انتظار کرنا بنتا تھا۔ رجب بٹ نے مزید کہا کہ اس نے اپنے پوائنٹ بڑھانے کے لیے مجھے دھوکہ دیا ہے، نہ اس نے مجھ سے پوچھا اور نہ بتایا۔ رجب بٹ کے اس رویے پر سوشل میڈیا پر لوگ کافی ان سے ناراض ہوئے اور ان پر شدید تنقید بھی کی۔ ایک شخص نے کہا کہ رجب بٹ بہت برا شخص ہے، جو ساری دنیا کے سامنے اپنی بیوی کو بے عزت کر رہا ہے۔ ایک اور صارف کا کہنا تھا کہ ان کی جو اہلیہ ہے ایمان، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس تعلق کو کیسے نبھا رہی ہے۔ ایک اور صارف کا کہنا تھا کہ رجب بٹ اچھے بیٹے، اچھے بھائی اور اچھے دوست تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اچھے شوہر نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ رجب بٹ اپنی بیوی کے جذبات کا خیال نہیں رکھتے، کئی لوگوں نے تو انہیں ناکام شوہر قرار دے دیا۔ اسلام میں بیوی کے حقوق کو بھی اتنی ہی اہمیت دی گئی ہے جتنی ماں، بہن اور والدین کو۔ ان کا کہنا تھا کہ رجب ہر کسی کو ترجیح دیتا ہے سوائے اپنی بیوی کے، اور ان کا یہ رویہ ناقابل قبول ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔